neka lakar wajib asyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa apasah nang bulan semangken. Maka dari kadinto kula sareng panjenengan neka toreh pelebih utama, pelebih bagus pasana kula sareng ajunan sedaja bulan semangken bandingagin pasana kula sareng panjenengan neng taun setapongkor. Maka neka kula sareng panjenengan neka dadi orang yang saya beruntung. Mau nabi pasana kula sareng panjenengan sesemangken kadinto neka lebih tak saya daripada setahun setapongkor. Maka kula sareng panjenengan neka orang saya rogi ben orang saya buntung, bene untung tapi buntung. Hadirin muslimin muslimat sebadan kula hormatin. Alhamdulillah kula paringin amanah oleh takmir masjid besar Raudhatul Jannah kadintoh untuk menyampaikan terkait dengan pembahasan thariqah mu'tabarah ahli sunnah wal jamaah. Kula sareng ajunan sedaja neka penting ben sangat-sangat perloh ngoone ngena pakadinto thariqah. Karena kula sareng panjenengan kadinto saestona ketika melaksanakan syariat, melaksanakan ibadah ke Gusti Allah kalaban ajalenakin firman Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dabuna Gusti Allah kula tak ciptaakin jin ben manusia kecuali untuk nyembah ke Gusti Allah. Untuk ibadah kadinto kula sareng panjenengan neka butuh syariat. Tapi tak cukup untuk syariat. Seestona mau nabi kok cukup bagi syariat ki sebenarnya ki cukup. Tapi kurang sempurna. Mau nabi kula sareng panjenengan tak memahamin thariqah. Karena pas seestona agama kadinto mau nabi abahas agama secara umum. Agama neka andi rukun telok. Sepertama neka Islam, se nomor 2 neka iman, se nomor 3 neka ihsan. Nah neka dari Islam andi rukun boleh. Rukun Islam neka 5. Neka sedati sumber pokong ibadah manusia. Dari iman neka juga andi rukun boleh. Rukun 6. Rukun 6 antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi syarrihi au khairihi. Nah neka 6 rukun iman neka. Terus nomor 3 dari rukun agama neka ihsan. Ihsan neka andi 2 rukun. Rukun anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah ke Gusti Allah seakan-akan kula sareng ajunan sedaja ketika ibadah ke Gusti Allah neka nengalen Gusti Allah seakan-akan. Tapi mau nabi tak bisa ketika dintoh ibadah tak bisa nengalen kula khusuk bae mon kan ketiga dinto. Salat 2 rakaat bae mon nabi khusuk neka mulai dari takbir sampai salam neka mon dedeng khusuk mon tepak khusuk kan ketiga dinto. Nah neka mon nabi tak bisa ngangkui rukun ihsan se nomor 2 panapa kak dinto. Mon nabi tak bisa anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarakah. Mon nabi kula sareng panjenengan melakukan ibadah tak bisa ningali Gusti Allah maka oba kula sareng panjenengan ketika ngelakonin ibadah maka peyakin Gusti Allah neka nengalen ke kula sareng panjenengan ketika ngelaksanaki ibadah. Lah neka mangkana neka hubungan kula dabuna kula sareng panjenengan ketika melaksanakan ibadah neka saestona montero ibadah kula sareng panjenengan hasil terus sempurna maka tak cukup syariat. Panapa kak dinto sempurnaakin kala bentorikoh
sempurnaakin kalaban hakikat. Lah nega. Dadi thariqah gila nika abali ke bahasan pokok nang are semangken gak dinto thariqah mu'tabarah. Thariqah nika sempalan dari konsep ihsan gak dinto. Ihsan nika agab abadi bagus. Abadi bagus benih kengco masa ketika kula sareng panjenengan ngelaksanakin ibadah tapi menyempurna kelakona ibadah kula sareng panjenengan neka ihsan aneka. Jadi thariqah kak dinto ibarat dah thariqah neka metode dalam ngelaksanaakin syariat sekadi berfokus pada membersehat beniasen atene kakalaban sifat-sifat terpuji ajawakin ateh kak dinto ben panca indra sedejena dari sifat-sifat tercela untuk mesemak ke Gusti Allah. Neka thariqah. Neka thariqah. Jadi thariqah neka seestona neka jalan cara untuk melaksanakan syariat sebisa mendepak ke Gusti Allah, wusul ke Gusti Allah. Nah, ketiga dinto. Neka gember. Lebih gampang boleh. Neka Syekh Zainuddin Al-Malibari. Neka Syekh Zainuddin Al-Malibari neka pengarang kitab Fathul Mu'in. Menabi nang kitab fikih. Beliau ngarang kitab namanya Hidayatul Azkiya. Neka nang dalam kitab neka beliau neka akiasakin merumpamaakin secara gamblang simpel terkait dengan napa kak dinto syariat, napa thariqat, napa hakikat katiga dinto. Beliau neka ada bu syariatun kasafinatin wa thariqatun kal bahri wahaki summa hakikatun durrun ghala. Neka dabuna beliau syariat neka pada bi perahu, syariat neka pada bi perahu, thariqah neka pada bi tasik, hakikat neka pada bi mutiara. Sekadimah mutiara se paling sae neka bodo nang paling dalem nengah tengah tasik. Sobung mutiara si paling saya neke beda pengkir tasek neke geng cuma karena tsunami neke bekta kadal ke pengkir ketiga dinto. Lah ibarat syariat neke pada bi perahu ibarat mau nabi kula sareng panjenengan tero depak ke hakikat tero oleh mutiara hakikat mutiara maka kula sareng panjenengan neka nang perloh nompak perahu. Perahu nyaman perahu neka sobung perahu aja leneng ada neka jalan raya neka sobung. Perahu neka mesti aja leneng tasik. Ketiga din buto tasik. Ibarat tasik neka thariqah. Untuk nyelem kedua untuk andi oleh mutiara kak dinto neka hakikat. Jadi mau nabi kula sareng panjenengan tero oleh mutiara malah dari kak dinto ale selamat kula sareng panjenengan buto naik perahu sekadi ma perahu neka bede atas tasek selak sebagai jalan perahu. Mari kak dinto kula sareng panjenengan sang ledepak ke tengah nyelem dadi kula sareng panjenengan selamat. Mau nabi kula sareng panjenengan mulai dari pengkir renang langsung ke thariqah ada lesoh mon selamat mon pas tak selamat jeung puto ke tengah tasik kan katiga dinto. Lah ibarat beda debuan dari senis betaki debuan nikah karena masalah thariqah nikah bahasan tasawuf. Bahasannya orang sekadimah selalu berusaha untuk membersehat teh. Benih membersih beten saos. Mon bersihna beten kan gampang.
Kalaban mandi saos gampang. Lebersih betul neka. Pagbaking cuma nyaman pebagus sabun saos om. Tapi torikone kebagian dari bab tasawuf sekadimah tugas sama bersehat teh dari sifat-sifat tercela. Neka bab toriko bahasan toriko. Torikone mesti bahasan nang dalam tasawuf. Makanya pada debuan senis bataki ke Imam Malik neka debuna napa debuna Imam Malik kadinto debuna Imam Malik neka man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqah wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqah wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqah. Neka debuna enis bataki ke Imam Malik. Walaupun semakin nekah dalam kalangan madhab Maliki neka mensangsikan kalau debuan kak dinto enis bataki ke Imam Malik. Tapi banyak ulama-ulama sengutip pun dalam kitab-kitab beliau katiga dinto. Salah situ nga sengutip kak dinto nang kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah karangannya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah. Neka ngutip man tasawwafa gila neka pasera orang senekunin tasawuf mulai dari tengka kulina neka tengki pon lapon bahasa hakikat pon ki ibarat neka mon etengalen dari tengka kulina bendo buna aduh neka bene tatanan syariat la jauh la tengki lah. Tapi walaupun dek ni kedebuna tapi tak walam yatafaqqah tak ngelaksanakin debuna kadin to kalaben anjuran hukum sepon eta tepaki oleh ulama terdahulu tak ngakui fikih dan maka nikah tazandak dadi kafir zindik ni kenapa nampakin keimanan secara zahir tapi batinah neka tetap kafir. Lah neka debuna Imam Malik banyak kati semangken gak dintoh mulai benih semangkenan semandi men saos banyak orang sedap mejedap neka banyak tapi tak sampai ibadah tinaakin tak ngakui fikiran ibadah solat tak bejeng sombah manah bededak neka neka tak zandak neka tiga dinto mangkana sobung orang kak dinto sompaman neki semakin orang neka depak ke makom hakikat maka ibadah mesti semakin mapan karena neka jalur pertama neka nang mapan ibadah maka keratuh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala katiga dinta pasera orang wa manjama bainahuma pasera orang sing ngompolakin antara kedua ahli fikih ketika ibadah neka ngerti hukum ibadah tak kor-kor mon bene ibadah neka bene ibadah capkor korsa kor lemare lah neka korsa kor lemare neka ibadah kor neka katiga dinto lah neka dadi mau nabi ibadah ahli fikih ngakui fikih syarat dah penuhin rukunah penuhin kewajiban penuhin lah katiga dinto ngakui fikih pas tambahin kualitas kelaban ngangkui thariqah ngangkui tasawuf katiga dinto panapa contoh kiasan neka ki Imam Al-Ghazali neka pernah membagi pasah neka kiasakin ke pasah bigula neka pasah neka menurut Imam Al-Ghazali neka beda telok neka juga kiasa daki katoriko neka pasan nekah beda telok. Sepertama nekah pasan orang umum. Pasan orang umum nekah nyeke dari ngakan ben ngenom. Nyeke ngakan ben ngenom tapi tetap STMJ. Saum terus maksiat jalan. Nekah pas STMJ nih.
Saum terus maksiat jalan. Panca inderna maksiat, kelakona maksiat, mata kita tetap maksiat. Tapi neka pasan ring awam, pasa syariat neka. Esa pasana, sa. Asalkan hukum rukun ben larangan-larangan nah neka hukum penuhin, rukun penuhin, larang tingkalakin, sa pasana. Neka pasa syariat. Beda ongke boleh ke level naik kelas. Panapa gak dinto? Saumul khos. Pasa nareng khusus. Pasa nareng khusus neka pasa ibarat neka pon pasa natorikoh pon. Panapa gak dinto? Pasa jenis gak dinto neka? Pasa benekeng comanya ke dari teerben menoman. Tapi juga nyeke panca indra kak dintoh dari akebaitusah ke Gusti Allah. Aneka pasana toriko pun pasana orang khusus. Pasana orang khusus. Ongke boleh ke atas neka pasana khusus. Panapa jenis ketiga dintoh neka? Pasah sebenarnya cuma nyeke dari teeren ben enoman, pasah keng cuma benenya ke panca indra dari agebaitusa, tapi pasana lebih tinggi. Napa nyeke kerenta ke ateh, kerenta ke pikiran dari setejena hal sebab maksiat ke Gusti Allah bentak kesokanen sareng Gusti Allah neka pasana orang hakikat katiga dinto. Lah neka kiasan-kiasan antara perbedaan syariat torikoh ben hakikat katiga dinto. Jadi kula sareng panjenengan mau Nabi menilai keduanya, nilailah dari syariat dimen. Ngodo orang sompaman walaupun orang neka sakteh sompaman, walaupun orang neka bisa ngabr, walaupun orang neka bisa meelang, walaupun orang neka bisa sompaman melipat bumi, neka cek sampai langsung hukumin hakikat ria, cek langsung toro tengalin syariat timen, karena orang sesempurna neka benih ketiga dinto. Katiga orang mau nabi kan cuma ukuran neka khawarikul adan, sesuatu seluar biasa, padahal sesuatu seluar biasa neka neng orang seahli torikoh ben hakikat neka kudaan ben fitnah sepaling raja. Ketiga dinto al mukasyafa orang setebuka urusan hal-hal gaib neka kan min athari takwa dari bekas karena bekas-bekas aku laga sareng panjenengan atakwa ke Gusti Allah akhirnya depak pon ke mukasyafa ne ke bagi orang se ahli salik orang salikin ne ke fitnah secek rajenah mau nabi seumpaman orang se ahli torikoh pas tergoda kalaban kudaan mukasyafa gelo keistimewaan seekole karena dari wirid karena ada buna ulama likulli wirdin warid setiap wirid neka mesti beda cahaya ilahi semasuk warid semasuk ke dalam ateh pas tergoda kelaban keistimewaan neka maka pun neka pun makomah letak kira ke ongke boleh malah bisa turun lah neka para rabu sebedan kula hormatin. Abali boleh ke pembahasan biar tak terlalu melebar. Maka dari kadin toh jenis torikoh ni ke banyak jenis torikoh ni ke banyak. Malah dari banyak kadin toh sampai banyak imam kadin toh menganalisis dari hadis Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seriwayataki oleh Imam At-Tabrani. Neka debeda situng hadis inna syariati ja'at ala 360 tariqatan ma salaka wahidun tariqatan minha illa naja. Neka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seongkuna syariat akulah debuna Gusti Nabi ja'at dateng
ala thalathimi'atin wa sittina, atas 300 macam torikoh. Jadi torikoh ini kan penerapan dari syariat intinya. Gempengah torikoh ini kan penerapan dari syariat. Jadi syariat Gusti Nabi Kak Dinto neka macam beda 300. Wa masalaka wahidun tariqatan minha illa naja. Orang mau Nabi pun menempuh situng torikoh dari torikoh 300 gelak neka naja, maka selamat orang gelak Kak Dinto. Malah dari Kak Dinto penting Nahdlatul Ulama Kak Dinto nekah merumuskan, mengantisipasi toriko semasuk ke Indonesia nekah tak setuju na saya. Acuan saya nang dalam toriko nekah sesuai kalaban Al-Quran ben hadis ben sanad nyambung ke Gusti Nabi tak pegeten. Amaliyah toriko Kak Dinto neka nyambung ke Gusti Nabi. Neka yang dijadikan acuan oleh Nahdlatul Ulama untuk memfilter nyaring toriko semasuk ke Indonesia. Karena mau Nabi tak saring bahaya. Banyak aliran-aliran keras mengatasnamakan toriko neka cek benyang sarah. Aliran-aliran sesat mengatasnamakan toriko ini kebanyak sarah. Malah dari Kak Dinto NU sampai abedeakin bentuk badan otonomi sianya majatman Jam'iyah Ahli Torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Aneh kah? Sareng melalui muktamar panapa toriko sesuai kalaban napa si anjurakin sarang Rasulullah af'alan wa aqwalan wa iqraran nega kelakonnah debunnah pengakonnah penyaksinah sesuai kalaban debun Rasulullah ben andi sanad senyambung ke Rasulullah neka siang kep toriko mu'tabarah. Siang ke torikoh mu'tabarah selain neka tak masuk ke torikoh mu'tabarah. Nah neka fungsina badan otonomi nang dalam tubuh NU ketika dinto kalaban jatman gelek Kak Dinto. Asal mula na bene jatman kencoma jat M dan neka sawas mo nabi ngele sejarah abdi na maca nang buku sejarah NU. Banyak koleksi nembane Barawi ni ke banyak buku NU bi kulai baca dimen mangki sejarah asal Kak Dinto dimen bene jatman resmi aki Kak Dinto nang tahun monabi tak salah monabi tak gelero 1957 neka atas nama Jam'iyah Ahli Torikoh Mu'tabarah Sobung An-Nahdiyah. Baru nang tahun 1979 neka baru beda tambahan Mu'tab An-Nahdiyah teti jatman katiga Dinto. Jatman berkembang lagi nang tahun 2012 ketepatan nang Bulu Lawang nang daerah Malang neka abedeakin nyamanah matan neka mahasiswa ahli torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi dari jalur dengode kan to semangken beda katiga Dinto matan neka matan mahasiswa ahli torikoh Mu'tabarah An-Nahdiyah. Neka beda organisasi neng mahasiswa neka katiga Dinto. Lah neka jadi penting kula memahamin ketika dinto neka mangkana toriko mu'tabarah irumusakin sareng NU neka mau nabi tak sobung tambahan neka pak polo lema toriko beda sada buakin seterbaru neka 53 pun diakui wallahu a'lam karena kula tak sempat tanya ke pengurus Jatman pusat
Keng kula selalu ngikutin jatman online nah selalu ngikutin. Tapi sobung keterangan. Sebede Kak Dinto keterangan keng cuma 45 thariqah mu'tabarah. Thariqah napan Kak Dinto? 45 thariqah banyak kula tak hafal tan. Saya hafal At-Tijaniyah, thariqah Ahmadiyah, thariqah Alawiyah, thariqah Qadariyah, thariqah Naksabandiyah. Beda boleh thariqah Qadariyah neka beda sempala boleh thariqah Qadariyah Naksabandiyah katika dinto neka thariqah mutabarah. Thariqah mutabarah kadinto masuk gila kadinto wa masalaka wahidun wa masalaka ahadun thariqatan minha na illa naja. Masuk ke thariqah napa saos asalkan mutabarah gila neka naja selamat katika dinto selamat. Lah tetap nang dalam thariqah kadinto mesti nang thariqah mu'tabarah 45 thariqah ne nyambung sana ta Rasulullah amaliyanah mulai dari ibadanah mulai dari zikirah wiridannah ne tak kira bertentangan kalaban syariat tak kira bertentangan kalaban syariat. Bahkan orang-orang ahli thariqah neka orang sing ngandalak ngutamaakin akhlak. Ngutamaakin akhlak. Karena neka ajaran wali mursyid ne kan mursyid dalam thariqah. Mursyid dalam thariqah atau khalifah dalam thariqah neka mesti status makom wali pun. Wali walaupun dalam kitab wali neka beda banyak tingkatan rumusakin nang dalam salah satu kitab neka beda peto tingkatan wali Kak Dinto rukoba nukoba nujaba abdal autat ghaus kutub saos neka paling tinggi banyak level lah paling tinggi nah kutbul aqtaf khatmul kutbih pungkasan penutup wali kutub katika dinto neka paling tinggi nah makom kutub nang kewalian kadinto la alam wali neka tak sami sareng alam kula sareng panjenengan dalam kitab neka jelasakin wali kadinto sesama wali neka akhlakan melebihin dari akhlak manusia umumah kula sareng panjenengan sompamana santreh tepangki sareng kiai akhlak kan cek saran lagi cek takzimah maksudnya cek takzimah tak kira sampai bengal mau nabi adeng kiai neka pas ngangkak serah neka tak kira bengal ten akhlak neng alam wali neka lebih sae daripada Kak Dinto lebih sae wali neka todu sesama wali dah sama-sama tinggi maka nak kula sareng panjenengan urusan panapa seeda buaki wali neka harus taslim jek sampai kula sareng panjenengan neka i'tirad kedabuna para wali jek sampai kula sareng panjenengan neka nentang debuna para wali karena wali neka ampun neng atas ahlu zahir pon ahlu zahir maka nanti pada debu ahlu zahir ahlu syariat neka adabu ahlu syariat neka adabu bendingakin bi ahlul batin kula neka debu ahlu syariat neka bendingakin bi ahlu thariqah neka debu pada bi semut podek bilis podek cekening sarah bendingakin bi mano sopung bendingan. Dadi mau nabi kula sareng panjenengan neka pas abendingakin ilmu syariat alaban ke ilmu thariq ilmu hakikat ki bene bendingan karena sopung hakikat neka si menyalahin syariat malah dari kadinto dari adab dari akhlak para wali salah situ wali Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani ada bu sampai ada dari akhlak idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizani syar'i in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu ne kedebuan akhlak tengki neka
Cok sampai pas kula sareng panjenengan si ahli zahir pas ngangkui dabuan nikah elaban kalaban dalil-dalil syariat punten. Jadi dabuna beliau idza sami'tum anni syai'an mau nabi sampean sedaja neka mereng sesuatu dari dabuna kula neka tembeng kalaban tembengan syariat. Mau nabi sesuai kalaban syariat maka kelakoh, mau nabi tak sesuai maka tinaakin tinggalakin. Tapi sobung ajaran wali neka seta sesuai kalaban syariat. Mesti sesuai ya. Mesti sesuai ya. Lah ketika dinto para rabu sebeten kula hormatin. Jadi penting atoriko neka penting sarah untuk memantap syariat ale kula sareng panjenengan neka tak salah dalam meraktekin syariat katiga dinto. Anapa penting toriko kadinto karena ketika kula sareng panjenengan masuk toriko mesti ajaran toriko neka mesti salah situngah neka ageteakin mentingakin solat berjemaah lema bektona benikor asar asolat tapi asolat berjemaah ini kepentingan. Jadi toreko ini kan memantap syariat. Setuju na toriko ini kan memantap syariat. Tapi abali boleh kegela kadinto. Toriko ini kan mesti abali ke hukum Gusti Allah faddalallahu ba'dahum ala ba'din ala ba'd. Gusti Allah neka mengutamakan sebagian daripada sebagian selain. Akati Gusti Allah neka ngutamakin para nabi nah. Ngutamaki para nabi nah. Para nabi kak dinto dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka derajat tak sami ten. Andi keutamaan sekadiman neka lakar ketentuan dari Gusti Allah. Ketentuan dari Gusti Allah. Tare kula sareng panjenengan kadinto. Nabi sing paling utama kan nabi kula sareng panjenengan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andaikan dalam hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena kamu, andaikan bukan karena kamu, andaikan bukan sebab kamu, maka niscaya saya tidak akan ciptakan cakrawala ini. Tak kira cipta aki makhluk Gusti Allah neka. Ketiga dinto. Lah neka dari istimewa Nabi kita Nabi Muhammad karena kula sareng panjenengan kadinto dadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi sepaling utama. Maka kula sareng panjenengan dadi umat sepaling utama bandingake umat-umat selain nah. Lah dene kejugan nang wali kadinto beda wali sepaling utama. Gela kadinto tingkatan wali kadinto kan beda beto. Wali rukoba ketika tepangki sareng wali senyampai makom kutub. Lah ini ketakzim sangat luar biasa. Ngakonin yang lebih utama nih ke ngakonin bara rabu sipeten kula hormatin. Ketika dintohi. Ki banyak betul. Ki ada pertanyaan mari gak dintoh. Oke. Jadi kula buat jam 5 makin ada pertanyaan nggih. Jadi gak dintoh. Jadi keutamaan ini mesti beda. Bahkan dijelasakin nang dalam kitab kula saya gila kadinto al-futuhat al-ilahiyat kadinto jelasakin situng murid si Abdul Qadir Al-Jilani abendingakin bi murid Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili thariqah qadariyah ban thariqah syadziliyah. Neka dan apa abendingakin dalam artian abendingakin neka bener bertentangan punten. Gila abali gila neka keutamaan Gusti Allah neka urusan utama, urusan fadl neka tak sami karena neka urusan kudrat ban iradah da Gusti Allah. Qaddarallahu ala ma Allah kan dak neka ketiga dintoh. Lah neka pas napa disesuaikan dengan pernyataannya. Akhirnya dua murid neka sepakat kalau makom syadzili
Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu makom kewaliannya di atas makom Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dinto juga murid-murid abandingakin dari penjelasan terkait dengan makomah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu yang mencapai makom Qutbul Aqtab. Ketika dinto lah urusan fadl nang dalam toriko ini kan akan letak sami tan. Tapi ini bene untuk dipertikaikan, bene untuk dipertentangkan. Ketika kula sareng panjenengan umat Rasulullah pas bertentangan kalaban umat Nabi Musa. Punten. Ketika dinto sami-sami ngakonin, sami-sami tunduk karena kalau urusan fadl neka mesti Gusti Allah neka tak sami. Ketika dinto neka ala masyiatillah abali boleh kelak ke toriko kak dinto neka toriko neka situng toriko neka badenang kelepak polo lemak toriko neka mau nabi nang tunya lebih katina bener dah bunuh Gusti Nabi mau nabi eteliti neka sampai 300 sebitek. Kenapa? Karena beda situng toriko seandi cabang banyak. Seandi cabang banyak ni ke beda. Situng jenis toriko andi cabang banyak lebih dari peto ni ke beda. Ketiga dinto. Makanya toriko ni kan karena montai sareng BNU untung beda NU nang Indonesia ni kan. Engki andaikan sobung NU senyaring toriko ada mungkin ancor mulai dimen Indonesia ni kan. Engki apa medan ni kan? Karena urusan keyakinan neka mau nabi salah tempat neka bengal mate ongku kan ketiga dinto makanya beda napa kan to aliran radikal nang luar Indonesia ki aliran sesat neka kan merusak persatuan. Alhamdulillah Indonesia neka dengan beragamnya tempat, dengan beragamnya ras, dengan beragamnya kabilah, dengan beragamnya tata cara adat, istiadat, neka tetap NKRI. Neka, mon sobung kipra NU neka tak bisa. Ketika dinto, makan alhamdulillah aku sareng panjenengan asokor. Beda NU gak dinto akhirnya membentuk badan otonomi seanya mah Jatman. Tapi perlu ekoningin Jatman itu untuk memfilter menyaring toriko kadim masih muktabaroh bene atas toriko. Ketiga dinto jak sampai salah. Oh berarti toriko qadiriyah bene NU bene struktural ketiga dinto. Jadi sobung NU istilahnya NU sampai saat ini tak ngatur urusan edelem toriko. Karena urusan edelem toriko neka yatur sareng mursyid, sareng khalifannah, sareng sayyid sepon mektah toriko kadinto sebab beda perintah dari Gusti Nabi. Ini kita sampai yatur sareng NU. Ketiga dinto, mau Nabi yatur sareng NU bahaya juga. Ketiga dinto, apa yang bahaya? NU ini penuh dengan tata krama. Mau sampai ngatur kelem dalem toriko, neka pada Nabi ngatur wali. Mau ngatur wali pada bi ngatur Rasulullah. Neka tak ikelaku BNU. Karena oneng. Napa toriko neka oneng? Karena setiap torikoh neka mesti beda dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi torikoh neka beda se jalur sanad, beda se jalur langsung. Mon jalur sanad neka dari sahabat Rasulullah ke sahabat ke Sayyidina Ali, Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Ali toron sanad neka toron sanad sampai ke torikoh gila kadintoh neka jalur sanad. Beda jalur selangsung Rasulullah langsung abimbing ke wali kadintoh. Jadi
Toriko naki toriko nyamakin toriko Muhammadiyah. Jadi torikoh saya label nang terakhir torikoh Muhammadiyah neka jalur langsung bimbingan Rasulullah langsung. Salah situngah torikoh At-Tijaniyah neka langsung bimbingan Sayyidi Syekh Ahmad neka bimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiritan dalam torikoh susun langsung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neka jenis torikoh beda dua, walaupun dalam orang-orang pinter semangken si ahli meneliti sejarah dalam tesis profesor si ahli meneliti torikoh banyak abagi macam-macam torikoh nekah. Tapi intinya abali kela kadinto torikoh nekah beda jalur sanad, beda jalur langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdotan la manaman kelaban dalam keadaan terjaga Rasulullah abimbing terjaga Rasulullah terjaga dalam abimbing bane dalam asaren ke apa samimpi Rasulullah punten karena apa beda debun Rasulullah man ro'ani fil manam fakot ro'ani haqqon. Neka hadis Rasulullah. Pasera orang sene ngalen kula dalam malam mimpi debun Gusti Nabi fakot roani hakon maka orang kula neka bener ongkuan lah karena ngalen kula fa inna syaitana la yatamassalu bi karena songkuna setan neka tak bisa nyeropain kula debun Gusti Nabi. Neng hadis lain Gusti Nabi adabu man yarani fil manam fasayarani fil yaqdah. Pasera orang sepernah ningalen kula dalam alam tedung, dalam alam saren, dalam alam mimpi fasayarani fil yaqdah maka orang kula ni kebekal ningalen kula neng alam terjaga. Urusan neka walaupun Gusti Nabi seda neka urusan sepele dalam hak Gusti Allah. Jak sampai Nabi wali saos neka sering banyak wali kadinto keluar dari kubur walaupun dalam dalam kubur wafat. Karena dalam menurut ahlul ba'dul masyayikh terangakin dan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah gadin tokaran Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ajib Al-Hasani, beliau keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Neka jelasakin yang dalam kitab gadin toh jelasakin sebagian dari para masyayikhut turuk neka ada bu saestona Gusti Allah neka mekelen situng malaikat nang kubur wali kadinto. Nika. Sekadim mah malaikat nika bisa ekon pakon oleh wali kadinto. Ekon pakon. Bancukan ba'dul masyayikh nika ada bu. Saestona walaupun tak ngangkui pelantaran malaikat kadinto, wali nika sering keluar dari kubur. Neka termasuk bagian dari karomana beliau. Le urusan ketika dinto neka kula sareng panjenengan tak kengeng ingkar ten. Napa boleh nentang tak kengeng. Karena masuk ke debun Gusti Nabi riwayatake sareng Imam Bukhari, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Pasera orang senentang amosoen walina kula debun Gusti Nabi. Kebun Gusti Allah melalui hadis qudsi nih, melalui lisan baginda Nabi. Pasera orang si amosoen wali nakula. Fakot adzantuhu bil harbi. Engkau ngidinin orang nih kayak perangin. Ngidinin orang nih kayak perangin. Ketiga dinten nih hadis qudsi. Para Rabu sebutan kula hormatin maka dari kan. Alhamdulillah waktu nampun cukup. Angki mau Nabi pada pertanyaan ya toren. Langsung tua. Okay.
Alhamdulillah mungkin ketika dinto pemator dari badan kula kurang lebih nanya on seporah mau nabi beda kekhilafan neka dari badan kula mau nabi bener neka milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi kula nya on seporah nasalul afwa min kullin nabwah li anal insan alaihil hafah. Toreh kula sareng panjenengan mau usuk batinah atenah pekerah kula sareng panjenengan nyoon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala mantar moga-moga kula sareng panjenengan takdiraki bagus sareng Gusti Allah zahiran wa batinan bi syafaati Rasulillah wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqaha bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takuna biha waliyyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin salatan la tada'lana بها ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حوائجنا وتحصل مقاصدنا وتيسر بها أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.